ଯୁବ ଖଳନାୟକ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଟକର ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭିଲେନ ନାଟକର, ଝଡ଼ ନାଟକର। ରଙ୍ଗିଲା ରେଡ୍ଡି ଜେଜେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ନାଟକରେ। କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଭାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମତ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଭିଲେନ ନାଟକର ଟିକେ ରଙ୍ଗିଲା ରେଡ୍ଡି ଡାଇଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ। ଝଡ଼ ନାଟକର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବା ସାଇ ଯୁବ ଖଳନାୟକ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। गरीब लोक मान सेवा करने गोटे हस्पिटाल मो जीवन में गोटे मात्र लक्ष्य सेवा मानव सेवा है माधव सेवा। देखिले आपण मैंने झड़ नाटक भिलेन नाटक ये दुईटी नाटकर साई सत्यजित पण्डाकर डायलॉग दुईटी आपण मानू देखिले। कौ डायलॉग बेसी भल पाए साउंड पार 26 यात्रा निहाती मत रखिए। जय श्री जगन्नाथ।